السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہاں پر ارلی مارننگ کا ٹائم ہے تو میں نے بنانا تھا بریک فاسٹ، تو بریک فاسٹ کے لیے کچن میں آئی ہوں، یہاں پر آٹا گوندھنے کے لیے۔ گھر کے کام تو ہوتے رہیں گے، اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں آج کی مین پوائنٹ پر۔ ایک مدر جو ہے وہ اپنے بچے سے انکنڈیشنل لو کرتی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تب بنتی ہے جب ماں اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہی ہو یا اس کی ساری رسپانسبلٹیز اچھے طریقے سے نبھا رہی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ سائنس شیئر کروں گی، تو آپ نے سب سے پہلے یہ نوٹس کرنا ہے کہ وہ سائنس آپ میں تو نہیں ہیں۔ اگر آپ میں ہیں تو آپ ان کو جلدی سے بدل لیں۔ اگر آپ میں یہ چند عادتیں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بہت جلدی خود سے دور کر لیں گے۔ بچے پیار کے ہوتے ہیں، جہاں پر بچے کو پیار ملے گا وہ وہاں پر جائے گا۔ پھر ماں ہوتی ہے، ماں تو اپنے بچے سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے آپ سے دور ہو جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جو ماں کرتی ہے وہی کاپی کرتا ہے بچہ، چاہے وہ لڑکی ہے تو چاہے وہ لڑکا ہے۔ پھر ماں باپ تو بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ بیٹی اپنی ماں کو کاپی کرے گی، بیٹا اپنے باپ کو کاپی کرے گا۔ سب سے پہلی بات، آپ نے اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی خود سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ جب بچے دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ کس طریقے سے ایک دوسرے سے روڈلی بات کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو بچے بھی وہی انوائرمنٹ پک کرتے ہیں اور آگے ویسے ہی کریٹ ہو جاتے ہیں۔ بچے کی اچھی تربیت کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ گھر کا انوائرمنٹ اچھا رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس چیز میں ڈل جائے تو آپ وہ چیز کریٹ کریں گھر میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچے کو فلاں چیز میں انٹرسٹ پیدا ہو تو وہاں پر گھر کے اندر وہ والی چیزیں رکھیں۔ لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بن جائے تو اس کو ایک ڈاکٹر کٹ لا کے دیں، تاکہ بچہ اس کے بچپن سے ہی اس کے اندر یہ ڈاکٹر کا جو ہے وہ شوق پیدا ہو، اس کے اندر اس کی عادتیں ڈیولپ ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بہت اچھا آگے ایک بکس میں انٹرسٹ لے، پڑھائی کرے، اچھا پڑھے، تو آپ اپنے گھر میں بہت زیادہ بکس رکھیں، جگہ جگہ پر بکس رکھیں، خود پڑھیں، تاکہ بچہ آپ کو کاپی کرتا ہے تو وہ آپ کو دیکھے، انوائرمنٹ کو دیکھے تو اسی چیز کو پک کرے گا، اسی چیز کو کاپی کرے گا۔ کوشش کریں گھر کو ہی اس طرح بنا لیں، انوائرمنٹ ہی اس طرح کا بنا لیں کہ بچہ بکس میں انٹرسٹ لینے لگ جائے۔ دین آپ رزلٹ دیکھنا کہ بچے کو بڑے ہو کر کتنا زیادہ پڑھائی میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سیکنڈ پر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ لائک کہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ اس کو خود سے کھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بکھیر رہا ہے تو بکھیرنے دیں۔ جب تک وہ خود سے کام نہیں کرے گا تو اس کو کیسے کرنے آئے گا؟ بچے کو خود سے کھانا کھانے دیں۔ بچہ اگر کسی چیز میں بھی انٹرسٹ لے رہا ہے نا، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں، کپڑے واش کر رہی ہیں، برتن واش کر رہی ہیں، وٹ ایور، بچہ اگر اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو آپ اس کو کرنے دیں، اس کو روکے ٹوکے نہ۔ اگر آپ روکے ٹوکیں گی اس کی ایکٹیویٹیز کم ہوگی، اس کا انٹرسٹ کم ہوگا، اسی طرح سہم جائے گا اور پھر وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے گا ہی نہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ بچوں کو کبھی بھی ڈانٹیں مت، ٹھیک ہے؟ غلط بات پر آپ ڈانٹ رہے ہیں اس کو تھوڑا، لیکن کبھی بھی ماریں مت بچے کو۔ بچے کو جتنا زیادہ آپ ماریں گے وہ اتنا ہی ڈرے گا، باہر جا کر کبھی بھی وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا، اس کو خود کے لیے آواز اٹھانی نہیں آئے گی۔ وہ اسی طرح جب بھی بڑا ہوگا نا تو ڈرا ہی رہے گا، سہما ہی رہے گا۔ بچپن کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ بچے کے فیوچر پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ بچہ اسی طرح کا بنتا ہے جس طرح کا آپ نے اس کو بنایا ہوتا ہے، جس طرح کا آپ نے گھر میں انوائرمنٹ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ نیکسٹ، ہم سب ماؤں کی ایک ہی خامی ہوتی ہے کہ ہم جب یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم ماں ہیں تو پھر ہم اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو بچے کے سامنے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ بچہ آپ کو ہی پک کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری ماں کیا کر رہی، کیا اس نے غلطی کی ہے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔
लाइक वैसे ही वो फिर वैसे करेगा। अपनी बच्चा जब भी कोई गलती करेगा कभी भी आपसे सॉरी नहीं करेगा और ना ही कुछ कहेगा कि मैं गलत हूँ। वो हमेशा ख़ुद को परफेक्ट ही समझेगा, जबकि आजकल की जनरेशन का ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि हर इंसान ख़ुद को परफेक्ट ही समझता है। ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं और अगले से माफ़ी मांग लेते हैं। अपने बच्चे को क्या आप ये कहेंगी कि आपका बच्चा बड़ा होकर लाइक मगरूर बन जाए? तो जो इंसान ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है ना, वो मगरूर ही लगता है। कोशिश करें अपने बच्चे के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ताकि आपका बच्चा भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे कि मुझसे ये गलती हुई है तो मैंने सॉरी करना है। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है और वो आकर आपको सबसे पहले बताता है, तो आप उसको डांटें मत। अगर आप उसको डांटेंगी तो नेक्स्ट ट्रस्ट में वो आपको कोई भी बात नहीं बताएगा। अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहें। अगर आप उसकी फ्रेंड बन जाती हैं ना, तो वो आपकी हर बात आपके साथ शेयर करेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते उसको डांटेंगे कि तुमने ऐसा नहीं करना था, तुमने गलत किया, वो कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं करेगा बल्कि अपने फ्रेंड्स को बताएगा। अगर आप चाहती हैं ना कि आपका बच्चा आपके साथ हर बात शेयर करे, तो उसकी हर बात पर उसको डिफेंड करें, ना कि उसको डांटें। अगर उसकी गलती भी है भी ना, तो उसको प्यार से समझाएं कि बेटा आपने ऐसा नहीं करना था, ये आपने गलत किया। ना कि टिपिकल मदर्स की तरह बच्चे को डांटने लग जाएं आगे से कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर आप में ये आदत है ना, तो ये आज ही इस आदत को आप बदल लें। नेक्स्ट आ जाता है अपने बच्चे से कभी भी नाराज़ ना हो। जब आप अपने बच्चों से नाराज़ होने लग जाते हैं तो आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जब आप अपने बच्चों को इग्नोर करना सीख जाते हैं ना, और उनको इग्नोर करते रहते हैं, उनसे नाराज़ रहते हैं, तो आपके बच्चे गलत रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। अपने मसरूफ़ियत भरे दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर कम से कम रात के डिनर पर ही अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी बातें करें, उनके साथ फ्रेंडली बनकर रहें, ताकि वो अपनी कोई भी बात आपसे ना छुपाए। ना कि उनको ये डर हो कि मैं मम्मा को ये बता दूंगा या मम्मा को ये बता दूंगी तो वो तो मुझे मारेंगी, वो तो मुझे आगे से डांटेंगी। बच्चों को अपनी बातें बताएं, बच्चों से दोस्ताना रवैया अख्तियार करें। ट्रस्ट मी, हर बच्चा आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस रहेगा और आपको आपकी अपनी हर बात आपके साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट आ जाता है, आपने कभी भी अपने बच्चे को किसी के सामने नहीं डांटना। किसी दूसरे बच्चे के सामने या किसी दूसरे पर्सन के सामने आपने अपने बच्चे को नहीं डांटना। बच्चा बहुत ज़्यादा शर्म फील करता है इस बात पर कि हमारी माँ ने दूसरे के सामने, फलाने के सामने हमें डांटा, हमें मारा। बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं और आपसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप इस तरह करती हैं तो आज ही से अपनी इस आदत को चेंज कर लें। आपने कभी भी अपने बच्चे को किसी के सामने इंसल्ट नहीं करना। बहुत सी माँओं की ये आदत होती है कि वो अपने बच्चों को इस बात पर नाराज़ हो जाती हैं कि जी हमारी बेटी ने ये कर लिया तो हमें बताया भी नहीं, हमारी बेटी ने ये कर लिया हमें बताया भी नहीं। क्यों भाई, वो आपको क्यों बताएं? अब वो बड़े हो गए हैं, आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसको इंडिपेंडेंट करें कि वो अपने फ़ैसले खुद ले सके। या आप चाहती हैं कि वो सारी ज़िंदगी ही आप पर डिपेंड करे, आपके साथ ही मामाज़ बॉय बन के रहे? तो कोशिश करें अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, ना अपने खुद पर डिपेंड ना करने दें उसको कि हर चीज़। ठीक है, आप उनके काम करती हैं, उनका अच्छा बेहतर जानती हैं। अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशन ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि उसको अपनी बातें बताने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। वो अपनी हर बात, अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो आपके साथ शेयर करे, ना कि आप उनके फ़ोन जो है वो देखती फिर रही हैं, जी उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं, देखती फिर रही हैं। आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चे पर, थोड़ा सा ट्रस्ट पैदा करें, ठीक है। और थोड़ी सी लिमिट रखें। हर बंदे की प्राइवेसी होती है, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, ठीक है। आपकी भी प्राइवेसी है ना। आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई बंदा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, इसी तरह आपके बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि आप बिला वजह हर बात में इंटरफेयर करती रहें।
अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत से माँ बाप जो है वो ऐसे भी करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो गया है और वो एक बच्चा अच्छा कमाने लग गया है, दूसरा कुछ कर नहीं रहा, वो कुछ कमाने नहीं लगा, तो वो आपस में औलाद में फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। बहुत से पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं। एक बच्चा अगर घर में थोड़े से पैसे देने लग गया है तो दूसरे की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, उसको अहमियत कम देने लग जाते हैं। तो अगर आप इस तरह कर रहे हैं ना तो बहुत गलत कर रहे हैं। औलाद तो औलाद होती है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। कोई भी माँ बाप इस तरह करता है तो औलाद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो इस आदत को बिल्कुल तब्दील कर लें। आपके बच्चे आपके ही हैं, ठीक है? कोई भी दूसरा तीसरा इंसान आपको नहीं लेके जा रहा कि आप बच्चों में फ़र्क करना शुरू कर दें, जी ये बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, आपने अगर आपके बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ में ही बच्चे को जो है वो इंटरेस्ट डलवाएं, उसी चीज़ में आप उसको स्टडी करवाएं। बहुत से पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को लेकर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इस तरह देखा है। तो जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है आपने उसी को उसमें स्टडी करने देना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।